Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ovih dana ćemo raditi ploču za nastavak radionice. Ovih dana trebalo bi da završimo ovaj posao. Treba krenuti sa pripremom za betoniranje ploče. Ono što sam ja odradio sada je Vagres, međutim trebao sam to da odradim ranije. Požurio sam sa izradom temelja zbog kiše i sada imam mali problem. Ovo su dimenzije od 5-6 cm iznad temelja gdje će biti ploča, međutim ogromna razlika u terenu. Tamo je od stare ploče razlika čak 22 cm. U ovom uglu vamo je nešto bolje, tamo je gore 11 cm i dole će biti negdje razlika, pa mislim ceo blok u odnosu na staru zgradu. Ovdje će biti znači negdje oko 22 cm, isto skoro kao i ovamo, razlika u terenu. Znači gore bi bilo neki minimum 5-6 cm, dok će dole biti razlika 22 cm. Lasar kaže da ovdje imamo veliku razliku i ja stvarno nemam nameru da punim ovoliko beton, odnosno da debljina ploče bude 20 i nešto centimetara. Stvarno je to nepotrebno, jer ovdje planiram samo da ubacim alat, da bude možda i kancelarija i da se samo gazi, odnosno da samo ljudi ovdje funkcionišu bez velikog tereta i bez vozila. Tako da ploča može biti debljine od 5 do 10 cm maksimalno i morat ću nekako da otanjim ploču što je više moguće. Danas radimo pripremu za betoniranje ploče. Nabavljena je građevinska folija i crevo za vodu. Plan je da ovdje negdje ostavim crevo i da ide ispod ploče skroz do ovog ugla ovdje gdje sam ostavio prilikom zidanja pre 3 godine ulaz za crevo za vodu za ovaj objekat. Ovdje treba da uđe ovdje i da ostane opcija da imamo vodu za ovaj stari objekat unutar, da ne bi išla onako creva i cevi pored zidova, već da ide to ispod ploče i da uđe tamo u taj objekat, jer možda planiram da prepravim taj objekat u naredne 2-3 godine za neki drugi posao, tako da moram da obezbedim ulaz vode u ovaj objekat ovdje. To je bitno da se odradi, da se izravnja teren što je bolje moguće, zato što sam sinoć postavio laser i ima tu raznih neravnina još, tako da otprilike znam gdje treba da skinem i dodam sloj, a preko toga ide građevinska folija. Neće biti tampon kao kod ovog objekta ovdje, već samo građevinska folija i onda ide armatura i beton. Ploča što tanja može, jer ovdje je u blizini kontakt sa zemljom i može da se desi da zimi vuče vlagu ploča iz zemlje, tako da želim da ima foliju ispod betona i kasnije će imati foliju iznad, stilodor i najvjerojatnije laminat i vidjet ćemo šta će biti od podova. Krećemo sa ovim poslom i polako se spremamo sutra za betoniranje ploče. Moja procena je da će biti negdje oko 2,5 maksimalno 3 kubika betona ovdje. Sigurno 6 do 8 sati me čeka posla ovdje bez prestanka.
Danas krećem sa betoniranjem, sat je 8:30, plan je da za 7 sati ovdje završim betoniranje jer će kasnije padati kiša. Ako ne budem završio pre toga sa ovog krova, kiša će padati dole, odnosno voda, i napravit će sigurno kanal u ploči, tako da ploča mora da se osuši dobro pre kiše. Danas je oblačno i beton će sporije da se suši, što je i dobro. Imam više vremena da odradim ploču. Neću raditi kao na ovom objektu ovdje gdje sam pokušao da napravim tu maznu površinu što više. Ovdje može da bude i hrapavo, samo je bitno da bude što ravnije jer će kasnije ići ovdje sigurno neki pod pločice ili šta god stavimo, laminat ili nešto drugo. Tako da bitno je samo da bude jako čvrsto i da kiša ne napravi problem kada bude padala večeras ili posle podne sa ovog krova dole. Imam negdje oko 2,5 metra kumna do 3, sigurno treba ovo ispuniti, dosta posla. Krećem odmah i mislim da će mi trebati jedno 6 sata minimum bez prestanka. Your tongue when we're talking about what I need. Say what you will at the hardware store. Don't get you started talking about sports, baby. Why won't you talk to me? Get your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type, but that ain't what I like. I need a man who knows how to speak, so talk to me. Here more than me. Cat gets your tongue when we're talking about what I need. Think you're the silent type. That ain't what I like. I need a man who knows how to speak. What
evo nakon 8 sati rada na ploči za radionicu ostalo još nekih 3 kvadratna metra da završim ploču, nekih 40 minuta posla. Ovakva kiša nije pala 2 godine sigurno kao sada i izgleda da je čekala da krenem da radim ploču pa da padne dobra kiša, a izgleda da će doći ova sa svemira. Mislim da od polovine ploče nema ništa, pola se je stegla jutros kada sam radio po suncu i na njoj ima samo voda na površini. Pokušat ću tom metlom da izbacim, a polovina je skroz oprana. Ono što sam radio poslije 15 časova ostalo je samo pesak, odnosno šljunak, i od toga nema ništa. Vidjet ćemo šta možemo da spasimo. Ovdje je osušena ploča koliko toliko dok je bilo sunca, a od polovine gdje sam radio nakon pauze je oprano sve i ostao je samo šljunak. Ovo je katastrofa stanje. Ovdje je sve isprano. Mislim da više ovdje cementa nema. Ovdje ima vode dosta. To mogu da izbacim sad metlom, samo da postavim neku dasku i da nabavim čamac i da krenem da veslam. Ono što je dobro je da sam radio ploču kvalitetno, potrošio sam negdje oko 15 džakova cementa do ovdje. Falilo je džak, možda 2 da završi posao, ali površinski sloj je skroz opran na ovoj polovini, dok ispod imamo ovaj dobar beton, odnosno što bi se rekao masan beton, tako da ću njega da rasporedim dole ispod mreže i on će biti kao neki sloj za nastavak sutra, pošto danas nema posla, imamo oblak tamo, od ovamo ide nova kiša. Ono što mogu da radim je da ovdje negdje presečem ploču i izvučem jednu liniju da mogu da je nastavim sutra, a ovdje mogu da bacim cement odozgo i da opet izvučem to lepo, pod uslovom da ne padne opet kiša. Ako padne opet kiša, džavi taj posao. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up.
Dan nakon betoniranja ploče izgleda super ovo što sam radio, kako je padala kiša. Ja sam juče uspeo da bacim ovdje cement i da lepo odradim sve to, čak je ovdje i bolje ispalo nego li na ostalim delovima. Međutim, ovaj deo sam posle kiše uspeo da za sad vreme završim i to je stajalo noću nekih 6-7 sati, ujutru je opet padala kiša i ovdje je napravila malo udubljenje od lima gdje se sliva, tako da to nije ni toliko opasno, može da se popuni cementom ovdje. To ćemo raditi kasnije kad nema više padavina, samo ćemo tu dodati malo cementa i tako ide najvjerojatnije pod preko ovoga i nećemo imati veće probleme. Bitno da sada ploča steže dobro, da nema ni jedne pukotine i na kraju će ovo ispasti dobro. Hvala što ste gledali video, podržite kanal, pretplatite se i vidimo se u sljedećem videu. Krećemo sa zidanjem što pre dok nije počelo svetsko prvenstvo. Pozdrav i svako dobro!